Our topic is acid and bases in water. ह्या टॉपिकान आमी शिकतले की acid किंवा base उदकान घाली जाल्यार कितें जाता तें. So we'll first begin with acids. An acid is a substance which dissociates or ionizes when dissolved in water to release hydrogen ion. आता for example acid आमी suppose खंयचें acid उदकान घालीत जाल्यार कितें जातलें hydrogen ions release जातले. Okay, so we'll understand this better with this example. An aqueous solution of hydrochloric acid dissociate to form hydrogen ions. Since hydrogen ions do not exist as H plus ions in solution, they combine with polar water molecule to form hydronium ions. आता एक्झाम्पला खातीर आमी HCl एसिड घेतला हायड्रोक्लोरिक एसिड ते मोमेंट ते उदकान घालीत न्ही ते दोन आयन स्प्लिट जातले एक H plus आयन्स हायड्रोजन आयन आणि क्लोरीन आयन. Okay, now hydrogen ion is not stable, so it will further combine. Hydrogen असो कितें करतलो further combine with H2O to form hydronium ion. Now whether it can conduct electricity जाल्यार पळय आमी. So the acidic solution in water conduct electricity because they produce hydronium ion. So we'll understand this better with this experiment. आता हितून कितें केला एक बीकर घेतला तितून एक रबर कॉर्क घातला आणि 2 नेल्स कनेक्ट केल्या दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड सो यांच्या भितर काय करंट पास जावपाचो चान्स ना बिकॉज मदीं रबर आसा आणि एक फुल सर्किट केला हांगा बॅटरी घातल्या एक बल्ब घातला आणि एक स्विच दिला आणि त्याच्या सायडीक एक सोल्युशन तुम्ही पळयता तें डायल्यूट HCl सोल्युशन म्हणजे डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक एसिड सोल्युशन भितर हायड्रोनियम आयन्स आसा. आता जेन्ना स्विच ऑन करतले तेन्ना कितें जातलें करंट येतलो आनी रबरांतल्यान ताका पास जावपाक शकना तो सोल्युशनांतल्यान पास जातलो बिकॉज ऑफ हायड्रोनियम आयन. हे हायड्रोनियम आयन आसा पळय ताका एक पाथ दितले करंटाक ट्रॅवल करपा खातीर आनी तो ह्या नेल्यातल्यान वतलो आनी स्विच बल्ब पेट्टलो. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दॅट acidic solution can conduct electricity. So with this we'll move on to base. A base is a substance which dissolves in water to produce hydroxide ions, OH minus ions. Bases are soluble in water are called alkalis. आता जेन्ना एक बेज सपोज तुम्ही उदकान घाली जाल्यार कितें जातलें they split into two. Now for this KOH it is split into two K plus ions and OH minus ions. So base खंयचोय तुमी उदकान घालतले let it be NaOH, KOH, CaOH twice तो कितें जातलो तो OH ion minus ions फॉर्म करतलो. Example, sodium hydroxide dissolved in water to produce hydroxide and sodium ions. Sodium hydroxide तो सपोज उदकान घाली जाल्यार कितें जातलें Na plus ions and OH minus ions फॉर्म जातले. Similar to this potassium hydroxide. पोटॅशियम हायड्रोक्साईड कितें फॉर्म केला K plus आणि OH minus. Similarly NaOH घातलेल्यार कितें जातलें Na plus OH minus ions. Now whether it can conduct electricity, bases in water also conduct electricity as they produce hydroxide ions. And I will understand this with this example for experiment. एक बीकर आसा भितर रबर कॉर्क आसा आणि दोन नेल्स कनेक्ट केल्या. ओके सो एक बॅटरी बल्ब स्विच आणि फुल सर्किट फॉर्म केल्या आणि हेच्या सायडीक फुल NaOH सोल्युशन आसा डायल्यूट NaOH सोल्युशन. सो मोमेंट स्विच चालू करता जाता कितें करंट कॅनॉट ट्रॅवल थ्रू दीस रबर करंट रबरांतल्यान ट्रॅवल करपाक शकना. सो इट ट्रॅवल्स वाया दीस सोल्युशन. हाव इट कॅन ट्रॅवल बिकॉज ऑफ प्रेझन्स ऑफ दीस हायड्रोक्साईड आयन्स. हे हायड्रोक्साईड आयन्स जे आसा ते ताका एक पाथ दिता करंटाक ट्रॅवल करपा खातीर आनी इट ट्रॅवल्स वाया दीस सोल्युशन एंड कंप्लीट्स द सर्किट आनी हो बल्ब पेट्टा. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दॅट a solution of base in water can conduct electricity. Just now we have talked about a term called alkalis. Now what are alkalis? All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. Alkali म्हणजे separate काही नाही फक्त एक बेजूच तो a type of base which can dissolve in water. सगळे बेज उदकान dissolve जायना. थोडे बेजीस डिजॉल्व जाता तांकां अल्कली म्हटलें वता
हांगा जस्ट दाखयला एक ग्लास घेतला भितर एक बेज घातला आनी तुमी पळोवपाक शकता ग्लासान कांय दिसना बिकॉज द बेज हॅज कंप्लिटली डिसॉल्वड ताका म्हणटा अल्कली. आय विल जस्ट लर्न अबाउट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अल्कली. NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड इज एन अल्कली. KOH पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. आतां फाटल्या पेजीर हांवें पळयल्लें की सोडियम हायड्रॉक्साईड पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड डिसॉल्व जाता उदकान घालतकूर. सिमिलरली COH twice, calcium hydroxide and NH4OH, which is ammonium hydroxide. These are some of the examples of alkalis. Note, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. अशें कित्याक म्हटलां? बिकॉज सगळे जे बेजीस आसा ते डिसॉल्व जायना ओके उदकान. सो फक्त तांकांच अल्कली म्हटलें वता आनी बाकीचे तुमी खंयचो दुसरो बेज घेयत आनी डिसॉल्व करीत उदकान जाल्यार तो जावचो ना. सो दॅट इज द रिजन ऑल अल्कलीज आर बेजीस, but all bases are not alkalis. Mixing acid with water. आता कशें मिक्स करप? डायरेक्ट मिक्स करपाक मेळटा. सपोज एक एसीड घेतलें आनी तितून डायरेक्ट उदक उडयलें, कितें जातलें? तशें मिक्स करपाक मेळना बिकॉज इट इज हायली एक्सप्लोजीव. एक एक्झोथर्मीक रिएक्शन जातलें. एसिडान सपोज डायरेक्ट उदक उडयत नाल्यार उदक घालीत जाल्यार व्हडलें एक्सप्लोजन सुद्दां जावपाक शकता. सो एक पद्दत आसता कशें मिक्स करप एसीड एंड वॉटर. So how to do that? We'll learn this. Precaution. Precaution must be taken while mixing acid or base with water. Acid must be always added to water with constant stirring as it is highly exothermic reaction. So तुमकां suppose mix करपाक जाय acid and water जाल्यार कितें करप? तुमकां एसिडान उदक घालपाक मेळना as it is exothermic. So उदकान एसिड घालपाक मेळटा but with constant stirring and that too in small quantities. You can't directly add acid inside water. So एक बिकर घेवपाचें नाल्यार whatever container you have to pour in भितर उदक घेवपाचें आनी एक स्टरर घेवपाचो आनी in small quantities you can add acid to that and constant stirring is required. So this will move on to our next topic. Strong weak acid base and similarly concentrated dilute acid and base. So ह्या सेक्शनान आमी शिकतले एक स्ट्रॉंग एसिड किंवा बेज म्हणजे कितें, तशेंच वीक एसिड किंवा बेज म्हणजे कितें. एंड नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेक्शन विल बी कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड किंवा बेज म्हणजे कितें आनी डायल्यूट एसिड किंवा बेज म्हणजे कितें. So we'll start with strong acid and weak acid. Acids such as HCl, hydrochloric acid, H2SO4, okay, HNO3 यांका स्ट्रॉंग एसिड्स म्हटले वता. हायड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरीक एसिड नाल्यार नायट्रीक एसिड. तर हांगा आनीकूय थोडी एसिडां दिल्या स्ट्रॉंग एसिडां. तशेंच CH3COOH एसिटीक एसिड नाल्यार H2CO3 कार्बोनीक एसिड. तशीच आनीकूय हांगा थोडी दिल्या फॉस्फरीक एसिड, नायट्रस एसिड, हायड्रोफ्लोरीक एसिड. हांकां वीक एसिड म्हटलें वता. अशें कित्याक म्हटलें वता? Strong acid give rise to more H+ ions, whereas weak acid give rise to less H+ ions. एक स्ट्रॉंग एसिड आसता न्ही ते चड H+ ions फॉर्म करतले जेन्ना ते उदकान वतले तेन्ना. whereas एक वीक एसिड आसतलें तें कमी H+ ions फॉर्म करतले जेन्ना उदकान वतले तेन्ना. सो आतां HCl हांव सपोज उदकान घालीत it will form large number of H+ ions, whereas if I put CH3COOH in water it will form very less amount of H+ ions. So we'll see this with this example. This is a strong acid and here is a weak acid. So दोन्ही उदकान घातले आनी तुमी पळोवपाक शकता स्ट्रॉंग एसिड कितके H+ ions फॉर्म करता ते 1 2 3 4 5 6 7 8 H+ ions फॉर्म केल्या. whereas weak acidan कितके फॉर्म केल्या? हार्डली 2च H+ ions फॉर्म केल्या. So this is the difference between a strong acid and a weak acid. Similarly we'll go to a next strong base आणि weak base म्हणजे कितें. So first we'll say example. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide are strong bases, whereas ammonium hydroxide is a weak base. अशें कित्याक? Because strong bases give rise to more OH minus ions, whereas weak bases give rise to less OH minus ions. एक strong base आसता तेन्ना कितें उदकान घातलो वता तो चड number of OH minus ions दितलो, whereas एक weak base आसा जेका तेन्ना उदकान घालतले तेन्ना तो कमी OH minus ions दितलो. So this is the difference between a strong base and a weak base. Okay, similar to just now we have learned. Suppose हांगा एक strong base घेत आमी and एक weak base घेत, it will have many number of OH minus ions. The strong base.
whereas weak base will have hardly any OH minus ions. So that's the difference between a strong base and a weak base. So we'll move on to a next topic, that is concentrated acid and base and dilute acid and base. So concentrated acid and base contain large amount of acid and base and small amount of water, whereas dilute contains only small amount of acid base and large amount of water. सो फरक इतकोच की एक कॉन्सन्ट्रेटेड एसीड किंवा बेज आसा भितर कमी उदक आसतलें आनी डायल्यूट आसता भितर चड उदक आसतलें. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमच्या घरान सपोज तुमी एक लिंबू सरबत केलां, ओके, आनी इट इज इन कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म, भितर खूब उदक कमी आसा आनी जस्ट लिंबूच चड आसा. तुमी आतां भितर आनी 2 ग्लास उदक घालतले, कितें जातलें तें डायल्यूट जातलें. ओके, जस्ट तुमकां याद दवरपा खातीर. सो उदक चड आसल्यार डायल्यूट जाता आनी उदक कमी आसल्यार कॉन्सन्ट्रेटेड जाता. So with this we will move on to our next. Before that we'll see this video. This animation demonstrates the difference between a strong acid, hydrochloric acid, and a weak acid, hydrofluoric acid. Hydrochloric acid is a strong acid. Strong acids are strong electrolytes, which for most purposes are assumed to ionize completely in water. In this case, HCl ionizes completely to hydrogen ions, H+. The reaction is better represented as hydrochloric acid donating an H+ to water, producing hydronium ion H3O+ and chloride ion. The role of water in this reaction was not shown to simplify the animation. Hydrofluoric acid is a weak acid. Weak acids are weak electrolytes, which only ionize to a limited extent in water. At equilibrium, a hydrofluoric acid solution contains mostly non-ionized acid molecules, HF, and a small amount of hydrogen ions, H+. Our topic is pH scale. ऑलरेडी आतापर्यंत आमी शिकल्या की एक एसिड किंवा बेस कशें आयडेंटिफाय करप युजींग लिटमस पेपर म्हणा नाल्यार फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और डिफरंट इंडिकेटर्स घेवन. तर आतां ह्या टॉपिकान आमी शिकतले की एसिड किंवा बेजीची स्ट्रेंथ कशी वळखप. एक एसिड कितलें स्ट्रॉंग आसा किंवा एक बेस कितको स्ट्रॉंग आसा हें कशें कळटलें आमकां, कशें आयडेंटिफाय करप तें आमी ह्या टॉपिकान शिकतले. तशेंच आमी युनिवर्सल इंडिकेटर शिकतले, pH पेपर कितें तें शिकतले. Okay, so let's begin this topic. Strength of acid and base depends on number of H+ ions or OH- ions produced respectively. खंयच्या एसिडाची किंवा बेजाची स्ट्रेंथ जी आसता ती कित्याचेर डिपेंड आसता, नंबर ऑफ H+ ions. हें ऑलरेडी शिकले आमी. एक स्ट्रॉंग एसिड चड H+ ions प्रोड्यूस करता आनी एक वीक एसिड कमी H+ ions प्रोड्यूस करता. सिमिलरली एक बेस चड एक स्ट्रॉंग बेस चड OH- ions प्रोड्यूस करता आनी एक वीक बेस कमी OH- ions प्रोड्यूस करता. सो हेजे वयल्यान आमकां स्ट्रेंथ कळटा एसिड किंवा बेजाची. तर हें आमी एक युनिवर्सल इंडिकेटर घेवन फायंड आउट करतले की एसिडाची किंवा बेजाची स्ट्रेंथ कितकी ती. सो युनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस. दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड एज pH स्केल. तर हांगा तुमी एक स्ट्रीप पळयता विच हॅज गॉट डिफरंट कलर्स. खूब तरेचे कलर आसा, टोटल 14 कलर्स तेजेर आनी प्रत्येक कलरा सकयल एक नंबर बरयला. ओके, टोटल 14 कलर आनी प्रत्येक कलरा सकयल एक नंबर बरयला आनी प्रत्येक नंबर कितें तरी इंडिकेट करता किंवा प्रत्येक कलर एक नंबर इंडिकेट करता विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ दॅट केमिकल. फॉर एग्जाम्पल एक करून पळोवया आमी. pH सपोज 7 येता. ओके, pH 7 येता, दॅट मिन्स दिस इज न्यूट्रल. हो 7 नंबर हांगा दिसता, हेजो अर्थ हो न्यूट्रल आसा. हेजो अर्थ कितें, केमिकलान H+ आनी OH- ions सेम आसा. सपोज pH इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक. pH सपोज 7 कमी आसा. ओके, दॅट मिन्स 0 to 6 इज ऑल एसिडिक. जितके तुमी 7 कडल्यान पयस वतले 0 कडेन तितको एसिडिक नेचर वाडत वतलो. ओके, दिस इज इनक्रीजिंग एसिडिक नेचर. सो 0 कडेन तुमकां हायली एसिडिक केमिकल मेळटलें. ओके, तशेंच ते सायडीन तुमी सपोज pH more than 7 आसा, इट विल बी बेजीक. pH सपोज 7 चड आसा, ओके,
that means it will be more basic. It means OH minus ions are more than H plus ions. सो तुमी 7 कडे फुडें फुडें जशें वता तशें तेजी बेजीक नेचर वाडत वतलो आनी 14 कडे तुमकां हायली बेजीक नेचर आशिल्लें केमिकल मेळटलें. ओके, सो आतां मेजर कशें करप तर दिस इज मेजर्ड युजींग अ pH पेपर. इज अ पेपर विच इज यूज फॉर मेजरिंग pH. तर हो हांगा तुमकां एक पेपर दिसता येलो कलरचो. दिस इज कॉल्ड एज pH पेपर. खंयचें केमिकल तुमकां तेजी स्ट्रेंथ चेक करपाक जाय त्या केमिकलान हो पेपर बुडोवपाचो. आफ्टर डीप करून तुमी काडलो पेपर की तेजो कलर पेपराचो चेंज जातलो. ओके, आनी तो पेपर मागीर ह्या कलरा कडेन खंयच्या कलरा कडेन मॅच जाता त्या कलरा कडेन ठेवपाचो. सपोज हांगा ऑरेंज कलर दिसता तुमकां. ओके, त्या त्या ह्या pH पेपराचो कलर सपोज ऑरेंज येयलो. ओके, सेम आनी तो ह्या कलराक मॅच जाता. दॅट मिन्स त्या केमिकलाची स्ट्रेंथ जी आसा इट इज 3. दॅट मिन्स इट इज एसिडीक इन नेचर. ओके, इट इज मायल्ड एसिडीक. आनी जशें सपोज तेजी हांगा हो कलर चेंज जालो तेजो कलर सपोज पर्पल जालो, डार्क पर्पल, जाल्यार तुमी म्हणपाक शकता की इट इज हायली एसिडीक इन नेचर. सिमिलरली तुमी हेवटेन ब्लू कलर जालो देन इट इज अल्कलायन इन नेचर. ओके, हेजे वयल्यान तुमकां कळटा की एसिडाची किंवा बेजाची स्ट्रेंथ कितली ती. सपोज 7 दाखयलो, येलो कलर येयलो ह्या pH पेपराचो आनी ह्या कलरा कडेन मॅच जालो दॅट मिन्स इट इज न्यूट्रल. सपोज उदकान तुमी तो बुडयत जाल्यार हो कलर येतलो, येलो कलर येतलो, बिकॉज वॉटर इज न्यूट्रल. सो हेजेर एक आमी एक व्हिडिओ पळोवया सद्या. Let's study pH of different solutions. For this, we have to take pH paper and different types of solutions. Take a pH paper and dip it in a solution and observe. You will see change in paper color and compare that with pH chart to know the pH value. Do the same for different solutions. pH depends on the concentration of H plus ions. Higher the H plus ions, lower the pH value and vice versa. In conclusion, if pH of a solution is less than 7, then it is acid. If it is greater than 7, then it is base. If it has an exact value of 7, then the solution is neutral. आमच्या डेली लायफान आमी कितक्योश्योच गजाली पळयता. ओके, सो प्रत्येक जी वस्तू हांगा दिसता तुमकां ही आमच्या डेली लायफान आमी पळयल्या आनी प्रत्येक ह्या वस्तूंक एक pH नंबर आसा. ओके, हितूंतली प्रत्येक गजाल एक तर एसिडीक आसा, एक तर न्यूट्रल आसा किंवा एक तर बेजीक आसा. तर एक एक करून प्रत्येक गजाल आमी हितूंतली पळोवया. सगळ्यांक नंबर 1 इज बॅटरी. बॅटरी इज हायली एसिडीक. ओके, त्या खातीर हेजो कलर असो रेड दाखयता. स्टमक एसीड, आमच्या स्टमका भितर हायड्रोक्लोरीक एसीड आसता. सो नंबर इज 1. लेमन, लेमना भितर एसीड आसता. ओके, सो दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉंग एसीड. विनेगरा भितर एसीड आसता.
टोमॅटो भितर ऑक्झॅलिक एसीड आसता. कॉफी इज ऑल्सो एसिडिक. मिल्क इज ऑल्सो स्लायटली एसिडिक. वॉटर इज न्यूट्रल. Okay, blood is slightly towards basic nature. Baking soda is basic. Stomachaन जे acidity बी जाल्यार tablet घेता, that is basic. Because base when reacts with acids in the stomach, कितें जाता, neutralization reaction जाता आणि neutralize जाता. So this is to be a basic tablet. Next is ammonia solution. This is basic in nature. So अशें तुमी फुडें वतले, हांगा तुमकां पळयतलें की ड्रेन क्लिनर. केन्ना एक ड्रेन जेन्ना ब्लॉक जाता तेन्ना बेस घातलो वता. स्ट्रॉंग बेस कितें करता, सगळ्या भितरले ड्रेनान कितें आसता कट करता. इट इज दॅट स्ट्रॉंग. सो एक स्ट्रॉंग बेस घातलो वता आनी ड्रेन क्लीन करपाक यूज केलो वता. ओके, सो वील मूव ऑन टू नेक्स्ट. इम्पॉर्टन्स ऑफ पीएच इन एवरीडे लायफ. पीएच जो आसा तो खूब इम्पॉर्टंट इन एवरीडे लायफ. सो थोडी एग्जांपलां पळोवया जितूंतल्यान आमकां क्लियर जातलें कित्याक इतको इम्पॉर्टंट पीएच तो. पीएच चेंज एंड सर्वायवल ऑफ एनिमल्स. सो एक प्रत्येक गजालीक एक आमकां पीएच आसता. आमच्या बॉडीक सुद्दां एक पीएच आसा. एंड बॉडी सपोज ते रेंजीन आसा, ते पीएच भितर रेंजीन आसा जाल्यार इट इज कन्सिडर्ड टू बी अ हेल्दी बॉडी. सपोज ते रेंजीन ना जाल्यार दॅट मिन्स दॅर इज सम प्रॉब्लेम, कितें तरी पुअर हेल्थ. इट इज इंडिकेशन ऑफ अ पुअर हेल्थ. सो प्रत्येक डिफरंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी हॅज गॉट अ पर्टिक्युलर पीएच. ओके, सो सिमिलरली आमी आयकलां आसतलें एसीड रेन बी म्हणून. तर कितें तें आमी पळोवया. When the pH of rain water is less than 5.6, it is known as acid rain. So आता पावस सपोज पडटा आनी तेजो सपोज तुमी पीएच काडलो, पीएच पेपर उडयलो आनी तेजो चेक केलो जाल्यार तुमकां मेळ्ळो की पीएच इज लेस दॅन 5.6 जाल्यार इट इज एसिडीक रेन. एसिडीक रेन म्हणजे कितें, आमचे खूब इंडस्ट्रीज आसता नाल्यार आमी खूब लाकूड जळयता, व्हेहिकल्स कॅमिकल्स भायर सोडटा, पोल्यूट करता एटमॉस्फियर. ही सगळी कॅमिकलां कितें जाता, वयर क्लाउड्सांनी वता आनी दे कंबायन वीथ द वॉटर, रेन वॉटर, एंड दे फॉल ऑन ग्रावंड. सो जाता कितें की हेचो पीएच आसता तो खूब कमी आसता. सो इट इज एसिडीक रेन म्हणटा तेका. आनी वेन दीस एसिड रेन फॉल्स इन टू रिवर, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वॉटर, मेकिंग द सर्वायवल ऑफ एक्वेटीक लायफ डिफिकल्ट. आतां हो जेन्ना पावस, एसिडीक पावस जेन्ना उदकान पडटा तेन्ना कितें जाता, उदकांतलो पीएच घालता, उदकांतलो पीएच कमी जाता. and this is not good for the survival of the aquatic life. जे कोण फिश आसता भितर नाल्यार फ्लोरा फन्ना आसता, it can damage the flora fauna of a river or a fishes inside a river, because एक पर्टिक्युलर पीएचाचेर ती सर्वायव जाता आनी जेन्ना पीएच हो एसिडीक जाता तेन्ना it is considered to be a threat to their survival. Importance of pH in everyday life. So pH of soil. Soil मातयेक सुद्दां एक पीएच, पर्टिक्युलर पीएच आसता जितून झाडां बरी ग्रो जाता. ओके, सो हो पीएच सपोज मातयेचो हाल्लो जाल्यार एक झाडांची ग्रोथ हॅम्पर जातली, एक बरी फ्रुट्स नाल्यार वेजिटेबल्स आमकां मेळची ना. सो कितें करता फार्मर्स बी, फर्टिलायझर्स एड करता टू द सॉयल in order to maintain the pH. Okay, plant require a specific range of pH for their healthy growth. If pH of any particular soil place is less or more than normal, then farmer add suitable fertilizer to it. Okay, खंयच्या जाग्याचो पीएच सारको ना जाल्यार फर्टिलायझर घालून तें पीएच तेजो नॉर्मल करपाक मेळटा. आनी थोडी एग्जांपलां पळोवया. pH in our digestive system. आमच्या डायजेस्टीव सिस्टमान एसिड आसता, which acid our stomach produces hydrochloric acid which help in digestion of food. आमच्या स्टमकान हायड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म जाता. ओके, because it helps in digestion of food and this is a very concentrated hydrochloric acid. Sometimes excess acid is produced in stomach while causing indigestion. एकदा कितें जाता, excess acid produce जाता आनी एसिडिटी बी फॉर्म जाता. ओके, आनी इंडायजेशन जाता. सो तेका उपाय कितें, उपाय इज एंटासिड्स. सो दीज आर बेसिकली टॅबलेट्स. एक तर तुमी इनो घेवपाक शकता नाल्यार डायजीन घेता. तर हे इनो नाल्यार डायजीन इज बेस. सो हे एसीड आसता जेन्ना हितून बेस पडटा इन द फॉर्म ऑफ इनो ऑर डायजीन, कितें जाता, न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन जाता आनी हे न्यूट्रलायज जाता. टू गेट रीड ऑफ दीस पेन, बेजीस कॉल्ड एंटासिड्स आर यूज.
सो एंटायसिड्स म्हणटा हांकां. ओके, जी टॅबलेट तुमी घेता जेन्ना प्रॉब्लेम जाता ताका एंटायसिड्स म्हणटा. Antacids are a group of mild bases which react with excess acid to neutralize it and neutralize it. So excess acid जे form जाता ताका neutralize करपा खातीर ह्यो tablets घेता. These are basically having a basic nature. Commonly used antacids are commonly used केल्ले antacid खंयच्यो magnesium hydroxide, okay, then sodium bicarbonate. These are the commonly used antacids. Importance of pH in everyday life. So आता आमी आनीक example पळोवया. pH change, cause of tooth decay. तर how pH change can cause tooth decay. pH change खातीर आमचो दांत कसो किडपाक शकता तें आमी आतां फुडें पळोवया. Okay, mouth pH. Tooth decay start when pH in the mouth fall below 5.5. Tooth enamel is made up of calcium phosphate, which is the hardest substance in the body. It is insoluble in water but gets corroded when pH in the mouth falls below 5.5. तर जाता कितें, आमचे tooth जे enamel आसता हो तुमी भायलो लेयर पळोवपाक शकता. This is called as tooth enamel. तर हो लेयर जो आसता it is made up of calcium phosphate. Calcium phosphate म्हटल्यार वता it is the hardest substance, okay, in the body. सगळ्यांक हार्ड आसता तो कॅल्शियम फॉस्फेट आसता. आतां इतको हार्ड सबस्टन्स बॉडींतलो बट तो कोरोड जाता, डिके जाता. कित्या खातीर? बिकॉज एक मावथान एक 5.5 pH आसता, काही कारणां लागून कमी जाता. ओके, वन्स इट गेट्स बिलो 5.5 इट बिकम्स मोर एसिडीक. आनी हो जेन्ना एसिडीक जाता तेन्ना कितें जाता, हो लेयर जो आसता कॅल्शियम फॉस्फेटाचो तो लेयर इरोड जाता आनी टूथ डिके जाता असो. तर कारण कित्याक वो एसिडीक जावपा खातीर कित्याक pH 5.5 कमी पडटा? ओके, बिकॉज द बॅक्टेरिया प्रेजेंट इन द माउथ produces acid due to degradation of sugar and food particle after eating. So कितें जाता, एकदां आमी कितें खाता तें आमच्या दांतांनी उरता तशेंच आनी मागीर थोड्या वेळान कितें जाता, बॅक्टेरिया जे आसता त्यो तेजेर अटॅक करता. ते शुगर्स आसता नाल्यार आनी कितें आमी खाल्लेलें जे दांतांनी स्टक जावन उरलेलें आसता तेजेर अटॅक करता. ओके, आनी तेका डिग्रेड करता आनी तेज्या खातीर एसीड फॉर्म जाता. ओके, आनी हें एसीड कितें जाता, pH आसता दांता कडलो तो रिड्यूस करता, बिलो 5.5 करता. आनी एकदां pH कमी जालो की तो कॅल्शियम फॉस्फेट तो लेयर आसता तो ब्रेक जाता आनी दांत किडपाक लागता. आतां प्रिवेंट कशें करतले? To prevent tooth decay, the mouth should be rinsed after eating food and toothpaste which are basic should be used cleaning teeth to neutralize the excess acid. So आता एकूच उपाय का की तुम्ही खावन जेवन जातकर तुमचे दांत क्लीन करपाचे using a toothpaste. And toothpaste कितें आसता, this toothpaste are basically are basic in nature. So खंयचे acid suppose आसा जाल्यार हे toothpaste कितें करता, neutralize करता. Okay, so this is how you can prevent your teeth from getting decayed. Does pH only have to do with solutions in the laboratory? Or does it also affect plants and humans in daily life? Did you know that when acid rain flows into the rivers, the overall pH of the water reduces? And living organisms cannot survive if the change in pH is too much. In such cases, survival of aquatic animals becomes difficult. What about survival of plants? What's the most important factor for the healthy growth of a plant? Yes, it's the soil. Plants require a specific pH of the soil for healthy growth. Plants cannot grow if the soil is too alkaline or too acidic. So if the soil is too acidic, its pH can be raised by adding lime, which neutralizes the excess acid in the soil. Similarly, if the soil is too alkaline, then its pH can be lowered by adding gypsum or some other substance which can neutralize the excess alkali present in the soil. And does it affect us too? By now, you should know that our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion. Sometimes, if too much acid is produced, it causes pain and irritation. It can even cause ulcers. In order to treat this hyperacidity,
a patient is advised to take antacid tablets or antacid suspensions. And these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. And the reaction looks something like this. The acid is neutralized to get salt and water. What about the pH in our mouth? Yes, the pH in our mouth also has an effect on our teeth. Tooth enamel is the hardest substance in our body and does not dissolve in water and mildly acidic solutions. However, it gets corroded slowly when the pH in the mouth falls below 5.5. But how does the pH fall below 5.5? When we eat food, some food particles remain stuck to the teeth. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles present in the mouth. This is what causes decaying of the teeth. What's the best way to avoid this? We should clean our mouth after eating food. And something even better would be to avoid eating sugary foods. Cleaning the teeth using toothpastes help in preventing tooth decay. Toothpastes are generally basic and hence they neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. The concept of pH also helps in understanding the self-defense used by certain animals and plants. If you've ever been stung by a honeybee, do you know what really caused that acute pain? Yes, it's the acid in that sting which caused the pain. So if we use a mild base like baking soda around the stung area, it gives us some relief. And in nature, there are leaves which have stinging hair and they inject acid upon touching them. Again, we use something which is basic in nature to get some relief. So these were some of the ways in which the concept of pH is used in daily life.